Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga suking tigpaminaw, okay? Ang tulumanon, kahayag o mga tubag katoliko, yan usab sa kahanginan sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, 94.1 FM. Okay, as usual, moderetso dayon no? Okay? Ato nang giusab ang atong sistema. Okay, moderetso ta. Di na kay ta mo hatag pa og introduction og ayo kay gabalik-balik naman dugay naman atong tulumanon para pud makasave ta og panahon, okay, para hatagan yun nato og dakong importansya ang atong topiko mo nang matag sugod na to budiretso dayon ta, okay, labi nang 30 minutos ra ang atong tulumanon. Di pa yun na to na mahurot yun tanan kay muhatag man tag allowance, no, para sa technical usab. Okay, muna nga atong ipahibalo alang sa mga naguna-una ba nga moderetso ko atong giusab ang atong sistema, no, agi sa kadugay na po ning atong tulumanon. Okay, 1 Corinto 4:6, no? Sa miagi ako naman ta ning sugdan pero nauna man ako tong mahitungod sa background nga nagtuo ko nga importante gihapon mo nang akong giunato. Okay. Karon mo diretso rin ta kay basig di na po na ako mahisgutan, no, ang 1 Corinto 4:6. Alang sa mga wa pa kahibalo unsay unod unsa ang mabasa diya sa 1 Corinto 4:6, naghisgot diha si Apostol Pablo nga dili kuno magpakapin og huna-huna sa unsay nasulat na. Sa King James, kung wa ko malimot pagkutlo sa tipik nga bahin, nagingon si San Pablo nga not to think beyond what is written. Atong usbon, not to think beyond what is written. Di ko no maghuna-huna o kapin sa nasulat na. Now, nganong ato ning tukion alang sa mga wa pa kahibalo, tungod kay usaning bersikulo sa Biblia ang gamiton sa pagsuporta anang doktrina sa mga dili katoliko nga sola escriptura o Bible alone doctrine. Di ba kanang mga dili katoliko, kanang muatake sila sa katoliko, usa sa ilang himuong argumento nga kung di ta katubag murag madala gyud nila, di ba? Oh. Kay daghan man kuno mga practices nato mga katoliko nga di na mabasa sa Biblia. Parehas anang mga nagkadaghan natong mga kapistahan nga wala na sa Biblia. Mo di modo dili gyud ta mo kuan kuno ana mo appeal o di ta makighiusa ang mga pagsuulog nga di na mabasa sa Biblia. Kay nag-ingon man lagi kuno si San Pablo nga dili maguna-huna og kapin sa unsay nasulat na. Ilan nang gisabot nga og unsay nasulat ra diha sa Biblia. Mao niya atong tuhuan og wala na sulod sa Biblia but pasabot na tamaan mao kuno na gipasabot ni Apostol Pablo nga ni go beyond to what is written. Okay. Now, mga igsoon, ang atong katinawan tubag ni ini, by the way, alang sa mga karaan yun na kong tigpaminaw, kahibalo ko nga kahibalo na mo ani, pero kining atong tulumanon karon ato ning gihimo para sa mga wa pa kahibalo. Kay nagtuo ko nga daghan pang wa kahibalo sa atong explanation sa atong tubag ni ini. Now, ato lang timan-an nga kung dili insakto o dili magkadimao ang atong pagsabot sa Biblia, mo gyud na hinungdan sa atong panagbahin-bahin, no? Di ba? Kung muingon ta nga ang Katoliko nga pagtudlo sa Biblia o Catholic nga interpretation sa Biblia, di ba daghan man muingon nga sayop kuno, mao man ganing
daghan usab na miya aning simbahana kay lagi sayop lagi kuno ang pagtulon ang Katoliko, ang mga pagsabot nga Katoliko. Okay, pero mao ginagi kanunay na kong ingon ninyo, kung masayop ta sa atong pagsabot sa mga nahisulat sa Biblia, usan na sa mga hinungdan o dakong hinungdan ngano nagkabahin-bahin ta. Kay akusahan man nato ang Katoliko nga sayop. Gani ako usapod niadtong nabugnaw ko nga hapit ko mobiya sa pagtuong Katoliko. Nagunahuna na gyud ko kaniadto nga mobiya ko sa Katoliko. Sa dihang wa pa ko kahibalo unsay mga tubag Katoliko. Di ba? Oh. Nakaroon mga igsuon, atong timan-an nga kanang magtuon galitag na hisulat sa Biblia, dili tanan nga mga bersikulo parehaso na tuog sabot. Kay naamay kanang gitawag na tuog understanding the scripture, kanang gitawag allegorically, o kanabang pinasumbingay. Dili nimo sabton literal. Hinuon ay literal pod. Na gani bahin sa Biblia nga masabtan lang nimo kung kahibalo ka sa historical background. Oh, kung di ka kahibalo sa historical background, maglisod kag sabot, mao nang magpataka na lang dayon kag sabot ana. Mao di na magparehas. Oh. Naay pagsabot sa Biblia example kanang bang allegorical nga kung imong literalon masayop jud ka unsa man pananglit kanang muisgot sa tag example. Kanang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong amahan nga mao ang Dios sa langit. Oh. Di ba ang mga igsuon natong nahimulag mga dili Katoliko usa sa ilang pagsaway nga moingon sila nga sayop lagi ang pagtawag sa pari og pader. Oh, kay nagingon si Kristo nga ang tawgon og amahan ang Dios lang sa langit. Kunya unsaon naman lang na nga ang head of the family tawgon mo na tog father. Di ba? Ang akong amahan nga tawhanon tawgon akong father. Gani kung literalon yun na nato pagsabot, dili allegorical, dili pinasumbingay, dili man kanang pagtawag ra og amahan mao'y gibawal sa Ginoo diha. Bisan kanang pagtawag og teacher. Di ba? Apil man na diha sa Mateo 23, kung sugdon yun nagbasa bersikulo 1, bisag taman ra bersikulo 12, atong usbon Mateo 23, bersikulo 1 hangtod sa 12, dili lang kay kanang pagtawag og amahan o father may gibawal ni Kristo diha. Apil lang pagtawag og teacher o magtutudlo. Dili kuno magtawag og bisan kinsa diri nga magtutudlo o teacher kay usa ra may magtutudlo ang buot ipasabot si Jesus Christ. Si Jesus Christ ra kuno may tawgon og magtutudlo. Na kung literalo nato na pagsabot, di nangasayop man siguro tatanan. Wa man siguro'y relihiyon nakatuman kung literalo na pagsabot ngano man. Kay kanang mga teacher nato sa DepEd, teacher may ato itawag. Di ba? Magtutudlo man. Mao na example nga sa Katoliko gyud nga baruganan pagtudlo. Sa opisyal nga pagsabot sa Katoliko ana, dili na literal, allegorical na. Paras pud ganing nagingon si Kristo nga ako ang dalan. Diya sa Ebanghelyo ni San Juan, Ebanghelyo ni Kristo nga gisasoy ni San Juan nga si Kristo ang dalan. Dili na sabton nga dalan nga kanang agianan sa sakyanan. Allegorical, pinasumbingay na nga makaadto lang ta sa amahan kung musunod ta sa mga pagtulunan ni Kristo. Siya ang dalan. Pinasumbingay ang pagpasabot ana, di na literalon. Daghan pa kanang napay mga lain ganing mga bersikulo, no? Walang nako giandam, no? Pagkadaghan pang mga bersikulo das Biblia nga dili sabton literal, sabton pinasumbingay lang. Unsa pa? Kanang bato, nga si Kristo mao ang bato. Pinasumbingay man na, dili man sabton nga bato nga kanang nagligid sa daan. Nasa yuta, no? Sabto na pinasumbingay. Kana pong pag-ingon ni Kristo nga
ayaw mo pagtawag og amahan din sa yuta kay usara ang inyong amahan sa langit. Dili nabot ipasabot nga dili ta pwede kagamit anang titulo sa Dios nga amahan o kanang titulo ni Jesus Christ nga teacher sa uban. Dili nabot pasabot nga dili nato na pwede gamiton na nga title kanang teacher o amahan sa tao. Wala magpasabot ang Ginoo ana. Now, unsa may gipasabot sa Ginoo ana sa Mateo 23, kung sugdon yun pagbasa bersikulo 1 hangtod bisan sa 12 lang. Kung maminaw lang tas Katoliko ang original nga simbahan, ang gitudlos Katoliko ana nagpasumbingay si Jesus Christ dia. Although siguro di ta kabasang litra por litra dihang gapasumbingay si Kristo, pero klaro kayo nga pinasumbingay ang iyang gipasabot diha. Unsa man ang pinasumbingay nga iyang gipasabot diha. Kung sugdon yun nato sa verse 1, naghisgot si Kristo diha og kanang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, nga mayang laki sa balaod. Unya, ang dili gusto ni Kristo nila, naabay kinaiya nila nga dili ganahan o dili gusto ang atong Ginoo. Now, wala mag-question si Kristo diha nga mayang laki sila sa balaod kay mayang laki sila sa balaod. Oh, unya mga reliyoso pud sila. Oh, mga reliyoso. Mga relihiyoso sila sa katong Jewish religion pa, katong daang relihiyon. Mga kuwan sila, mga expert kay sila sa balaod. Pero naa sila kinaiya nga wa mahimuot ang Ginoo. Unsa man, kanang kinaiya nila nga mapahitason. Leader sila sa simbahan, maayo sila mutudlo mahitungod sa balaod, pero usara gyud ka butang ang gikasawayan ni Kristo nila. Unsa man, kanang ilang kinaiya sa pagkamapahitason. Basaha ra ninyo kanang Mateo 23 bersikulo 1 hangtod bisag sa 12 lang taman. Si Kristo gahisgot iyang gipasabot diha nga di siya ganahan o kung atong pahimug-atan suko ang atong Ginoo anang kinaiya sa pagkamapahitason. Di siya gustuhan na kay ang iyang gusto nga kung alagad ta sa Dios kinahanglan natay humility kanang mapahiubsanon ta. Dili ta mapahitason. Oh, mao nang si Kristo nakapamulong diha nga ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usara ang inyong amahan sa langit. Ang buot pasabot sa Ginoo diha nga kung mapahitason ta, dili ta angayan anang titulo nga taas. Unsa man ang titulo nga taas? Kanang titulo sa Dios nga Father o kana pong teacher. Diba si Kristo Dios man. Then si Kristo teacher. Oh, dili ta angayan anang titulo ni Kristo nga teacher o kanang titulo nga Dios nga taas, di ta angayan ana kung mapahitason ta. Ngano? Naara po diha sa Mateo 23. Di ba? Kaya ang ilang basahon kana namang Mateo 23:9. Di man nila i-apil tong bersikulo 9, bersikulo 10, bersikulo 11 ug 12. Naa diha gipasabot ni Kristo ang pinasumbingay niyang pagpasabot. Nag-ingon si Kristo diha sa Mateo 23 11 ug 12, nag-ingon siya nga ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Sa maibot pasabot ni Kristo diha, ang magpataas ipaubos, ang magpaubos ipataas, balihon. Di ba? Oh. Timan-an nato nga kanang titulo nga teacher o magtutudlo o usa pa, no? Kanang titulo nga father taas na kay titulo na sa Dios. So kanang titulo kuno nga taas dapat kung gusto ta tawgon og titulo nga taas, kanang titulo nga father o teacher, dapat magpaubos ta. Kay matud pa sa Ginoo diha, ang magpaubos ipataas. Sa to pa kung mapahiubsanon ta, angayan ta ng titulo sa Dios sama sa father o teacher. Titulo ni Kristo. Di ba? Angayan ta kay nagpaubos man ta. Kay unsay giingon sa Ginoo diha, ang magpaubos ipataas. Unya kanang pare nato, kanang ilang katungdanan, sulugoon man na sila sa Dios. Oh, mga sinugo sa Dios.
gisugo sa pagwali. So, kanang ilang katungdanan sa mga pari kay sulugoon man na mo nang angayan sila anang titulo nga taas sama sa father o teacher. Pero nag-ingon lagi si Kristo, ang magpataas ipaubos. Sa to pa, dili angayan anang titulo nga taas sama sa teacher o father kanang mapahitason. So, buti pasabot ni Kristo niya sa iyang pag-ingon nga, ayaw mo pagtawag og amahan din ni siyuta, kay usara ang iyong amahan sa langit, ang gipasabta ni Kristo niya, kanang katong mga Pariseo og magtutudlo sa balaod og bisan karon no sa atong panahon kung mapahitas unta di ta angayan anang titulo nga taas sama sa teacher og father kay ipaubos man ta sa Dios. Muna pasabot sa Ginoo diha. Dili na sabton nga dili gid pwede gamiton ng titulo sa Dios nga Father o titulo ni Kristo nga teacher. Pwede nang gamiton nato basta mutuman ta sa iyang instruction nga magpaubos ta. Na atay humility. Muna pasabot sa Ginoo diha. Di ba? Kay kung literalo na to na puros na sayop ta tanan. Kay kanang mga tigtudlo na to diya sa DepEd teacher ba itawag na to. Di ba? Oh. Unya kanang bisan kanang atong mayor, atong gobernador, tawgon biya na to nag-amahan sa syudad, amahan sa barangay, bisan kana galing kapitan, pwede tawgon nag-amahan kay leader man. Oh. Kay sulugoon sa barangay. Unsa man ang sulugoon sa barangay, di ba kapitan? Na-apil na po ng mga councilors. Oh. So kay sulugoon man sila, so kay ilang katungdanan sulugoon man mao nang tawgon na tog titulo nga halangdon. Oh. Kapitan, amahan sa barangay. Oh, kung sa probinsya, amahan sa probinsya kanang gobernador. Oh, di ba? Oh, pwede na gamito na nga title basta ang buot ipasabot sulugoon. Oh, kaya ka na bang mapahiubsanon sama sa mga balaang tao? Unya kanang katungdanan sa pari sulugoon man na kay suguon man to ng pari magmisa. Minta pader, bautismuhi ang among anak. Di ba? Oh, tagay may anang nga sakramento kay ikaw ra may maka-administrate. Oh, kanang magmisa, kanang pangumpisal. Oh, katungdanan man sa pari. Oh, suguon na to ang pari. Kanang katungdanan sa tong pari sulugoon. Mao nang angayan sila ng titulo nga father. Pero kanang ebanghelyo diha sa Mateo 23 nagpasidaan ang Ginoo diha nato tanan. Di lang kay ang mga Pariseo ug mga magpatutudlo sa balaod ang gipasabtan si Ginoo diha. Dili lang apil na tang gabasa tanan sa Biblia nga ang lesson diha nga dili ta magpataas. Magpaubos yun ta. Kaya kung magpataas ta, ipaubos mo ta sa Ginoo. Di ba? Oh, sumaw na ang iyang gipasabot sa Mateo 23:9. Pag-ingon niya nga, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, kay usara ang inyong amahan tuwa sa langit, ang gipasabot sa Ginoo diha. Kay nagpataas man ang mga Pariseo og mga magtutulo sa balaod, ayaw kalimti ng mga pulong sa Ginoo diha. Sa Mateo 23:11 ug 12 nga, ang magpataas ipaubos. Ang buti pasabot sa Ginoo diha nga kay nagpataas man ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod, kay nagpataas man mo sama ra ni ingon si Kristo diha, ako mong ipaubos. Dili mo dapat tawgon og teacher, dili mo dapat tawgon og father, kay ipaubos man mo nako. Pero kung magpaubos mo, ako mong ipataas. Sa to pa, pwede mo katituluhan og father, kay titulo man ang atas, di ba? Titulo ko na sa Diyos. Pwede po mo tituluhan og teacher. Sama ni Kristo nga magtutudlo. So, mao na nga, dili na literal ng Mateo 23:9. Pinasumbingay ang bot ipasabot ni Kristo diha. No? Kay kung literalon na, way nakatuma na to, kay kanang mga teacher na to, sa DepEd teacher, biya to itawag. Di ba? Oh. Unya, kanang head of the family, father po itong itawag. Di puros na sayop, anak, kung literalon na to na pagsabot. Di ba? Mga igsoon, basilo ako ninyo nga 5 minutos na lang, wa pag yun ako masugdi itong 1 Corinto 4:6. Now, kinahanglan man gud nga tagahan sa muna kog background. Nga, kung magtuon galitag mga naisulat sa Biblia,
dili nato parehason tanan, dili literal ang tanan. Of course na literal katong pag-ingon ni Kristo nga kini mao akong lawas. Kini mao akong dugo. Sa doktrinang Katoliko ana inig consagrar pare ana tungod sa gahom sa Ginoo, mahimo gyud ang lawas, mahimo gyud ang dugo ni Kristo kanang gitawag nato og transubstantiation nga ang itsura maura tan-aw nato pero because of the power of God, gahom sa Dios mo transform ang substance ana. Mahimog yung lawas, mahimog yung dugo ni Kristo. No? Na niya giasoy sa San Juan 6 nga ang iyang lawas matuod nga kalanon, ang iyang dugo matuod nga ilimnon, mo bitaw nga muapil gyud ang misa. Kay naman diya makaaw na to ang lawas ug mainom ang dugo ni Kristo. Di ba? Nga iya man ang instruction nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Katong nahitabo sa balaang panihapon niadto mapadanga to sa kanatong ni karon nanginabuhi sa atong panahon. No? Dili lang ang makadawat sa grasya niadto katong mga tao dito, mga apostol dili lang madangat usab nato na karon. No? Unay gahom sa Ginoo nga inigmisa ng galispare na maapil ta niadto mga apostoles nga sa dihang giingnan sila ni Kristo nga ang mukaon sa akong lawas o moinom sa akong dugo makabaton og kinabuhing dayon. Mao na nga sa Katoliko kanang misa gani gitawag nag highest form of worship. Okay. Ato mang gisunod diha ang instruction gyud ni Kristo nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao na nga ang tinuod gyud nga pagsimba sa Christianity kanang misa. Highest form of worship. Mao man na instruction ni Kristo. Dili nang murag magsayo-sayaw lang diya sa kuwanin magwali ng pastor o ministro. Dili na mo instruction ni Kristo. Ang instruction ni Kristo sa Christianity kadtong breaking of the bread. Sa atong panahon karon kanang misa mao na. So mo kay baluan na sige ato nang ihimuong topic no. Nganong ang highest form of worship sa Christianity kanang misa. Sa una giterminuhan nag the breaking of the bread. Mao nang bulahan ta nga tigtambungan jud og misa. No? Ayaw tanawan ng salas pare kay kanang pare instrumento na madumag po na siya sa Ginoo. No? Okay. Kay katong mga apostol gali nga gisugo ana, magkasasala man to. Di man to mga parehas og kinaiya, pero nganong gisugo man sa Ginoo ana. Di ba? Kang ilang mga sala tulubago na nila sa Ginoo. Pero dapat sundo nato sila kay gisugo man sila sa Ginoo. Di ba? Mga igsoon, basta iluwag yun ko nga sa sunod na lang yun Domingo na ko, sunod na po Domingo na ko hisgutan ng 1 Corinto 4:6. Background sa ni. Ano man? Kay kanang 1 Corinto 4:6, pinasumbingay gihapon na din na literal. No? Ngano nga pinasumbingay gihapon na, at ang ininyo sunod Domingo pohon. Sa sunod pagyod kung dili na ko maisgutan. Okay. Kay hangtod sa sunod Domingo po, no? Kini si Veritas, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.